Hello NNC viewers kan force kodishle man sopra jani thanishna district hospital Dimapur de Monday din de ekta peshi biya hat sauche chundure ekta 20 years laga second year nursing student ge kumai chun manubra physically assault kurche e reported ushle unidentified manu noli manu khan kuni kui thage ase holibi chundu sources la through khobor jani pa ase manu du shule moi jani ase disclose to ko na paro kile gole to police case investigation dese holibi ere police khan la side pra clearly kuina ase itu dushle state la matter ase guna chundura I hope apne buji ase guna itu laga bishi joldi police khan ba details khan jankari du didi boina ko ase holibi ta khan dushle itu laga pore bishi condemnation ai tha dikhi ase incident kini hoise once again kuidibo Monday laga morning 8:39 am majude dental OPD room de chukri du shule nursing student dushle tai sapa sabi ku daishina ko ase chundu tande ta laga pore duijon manu baina sukubon korna attack kurishina ko ase idure taige boxing marise na ona tala kapra tak phatai disina ko ase holibi kitia itu laga apore manu khan aha nishna hoisi tu duijon dushle tadewa polai isna ko ase tai dushle sense pura lost hoina tai girina thaisina ko ase pura trauma de tage tala colleague pra tikisina ko ase ar logo de hospital authority brabi women police station de FIR file kurisina ko ase ar itu laga investigation loa tande CCTV footage la through ekjon manu ge questioning karne dhurisina ko ase itu manu itu accused pra police khan ba kolai sabte itu assault tuishle tarbe tu student la pore kurishuna admit pi kurishina ko ase holibi tu ki motive pra kuise kuma bra kuribi kuishina na rape kurle koshish kurishina na ki huina kurise itu tuishle itia investigation desna ko ase police khan ba itu laga pore tuishle further updates tuishle itia dia nai itu tuishle tante investigation kuri ase guna tan bra public lo de time mangi ase itu de Chagalila dinde various organizations khan bra itu laga apode condemn kurna ki man nijor jaga de nijor la chugri dushile iniga manura iniga kurishigule ki hobo koina itu maki manuhala protection at the highest level lagi koina itu accused to isle stringent punishment dibo lagna ekdam kanun lai sabte strong punishment dibo lagna demand kurina police thana bahar di pishiniga protest kala man digishe etia itu case la pore Nagaland State Commission for Women khan brabi so moto cognitions lulishna ko ase itu matter du isle ki huli prioritize kurina ko ase itu state authorities khan ge joldi itu laga pore necessary action as per the law lole garne ko ase NSCW khan bra bar remind kuri ase apex court la direction dushile Supreme Court la direction ki sexual harassment at workplace prevention prohibition and redressal act 2013 dushile tu strictly implement kurle garne iture sob stakeholders khan both government hubi private hubi sob ki ko ase ki nijor laga establishment de internal complaint committee banawole garne grievances addressal officers khan ba itu fast track basis ti tu sabole garne tu address kurle garne tu urge kuri thage ase itu de itia 20 years laga nursing student la pore ki hoise broad daylight te itu ekta bishi chinta ko laga sina ko ase itu ra maki manula safety ar security laga pore ekta bishi down question mark marina ko ase dibi mohan ekta Christian state te chundu jaga de maki manon dushile bishi safe ase kunu kui thage tadibi itia iniga hoy ase gule itu rishile ekdam thik naina ko ase edu mohan maki manon karne pura state te working environment dushile safe banawo lage itia itu chi hoise tu rishile itu failure singa ko ase itu laga apore various organizations khan bra naam du khotom no holi ekta duita guribo Dimapur Naga Students Union Western Chagasang Mothers Association Western Chagasang Youth Organization Western Chagasang Hoho Western Naga Youth Front Western Sumi Students Union Dimapur Medical Colony Council Ward number 8 Teneme Youth Organization Dimapur Chagasang Students Union Dimapur Kutsapo Students Union or various other organizations khan bra itu incident laga pore condemn kres or justice karne demand kres koyasi to alleged assault chundu itu nurse trainee laga pore hoise itu roman sob laga suku khulibo lage koina especially kanun bra itu laga pore strict action lobo laina koyase ekta example set kurlai koyase ki mohan laga chugri khan laga pore iniga kora du shleni na charboina Sikrini festival laga first day din de advisor with Sura mohan Naga culture or tradition dushle preserve ko lage ninga ko ase idu dushle mainly dog meat laga pore kutta mangso la pore kuma manu khan bra chundupura country de du ban laga bole karne kushish kuri thage ase itu mohan Naga manu khan laga values or culture laga violation desna ko ase taru kwa dushle itu dog meat khabo laga pura country de prohibit kura dushle kumba itu animal activists khan by to oppose kura dushle itu mohan ekta serious violation asna ko ase itu de kutta mangsu dushle mohan Sikrini festival laga third day din de traditionally moraina khaina ko ase poila la time dushle mohan itu animism practice kra tande kutta mangsu dushle May mahina debi katina
village gates te itu lagai dina puchu dina itu laga smell bra bia atma khan ge dur rakhi thakisina koi ase itu bra mohan laga village or community ge ekta time de puila la time de bacha rakhi thakise aro villages khan la health tu shile itu bhal rakhi thakisina ga believe kuri thakisina koi ase Naga culture du shile mohan bishi richly blessed ase itu mohan tu preserve ko lagina koi ase ulta itu opposition kora la badli du shile itu revive ko lagina koi ase itu manu khan ge koi ase ki bi hubi bahar manu khan bra mohan la culture mohan la traditions khan du shile itu overshadow na ko lage itu khotom kru na du lagina ga koi ase খবর আগেতে জাগেতে মনলাইন এনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স গানে একটা ভাল খবর আছে এটো রইছিলে ইউনিভার্সিটি এনপিএসসি সিভিল সার্ভিস কোচিং ইনস্টিটিউট নাগাল্যান্ড লাগা টপ কোচিং ইনস্টিটিউট তাহান কোনখানা ব্রাঞ্চেস বহুত ডিমাপুর আর কোহিমা দিবে আছে ইউনিভার্সিটি খান বাইতিয়া 8 মান্থস লাগা এনপিএসসি ফাউন্ডেশন কোর্স সব তিনটা স্টেজেস পে কভার করনা প্রিলিমস মেইনস আর ইন্টারভিউ এর 55000 লাগা বদলি জাস্ট 25000 দে দিয়ে আছে তাহান লাগা इंस्टीट्यूट ते सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर मोस्ट फैकल्टीज मोहनपुर नागालैंड स्टेट प्रधान शिकाई थे और ओवर द पास्ट इयर्स बेसी स्टूडेंट्स खान कुन खान ताना क्लासरूम एडमिशन करी जॉइन करছে ताहान बेसी ভালবা পাস কৰিছে নাম্বার অফ ৰিজাল্টস পাই তো জানি পাই আছে ইদুৰ মাল এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান গে মই এনকারেজ কৰো আপনি যদি এনপিএসসি কোচিং ইনস্টিটিউট নিজৰ কাৰণে চাই আছে গুলে और দিদি ভুনি কাৰণে ভাই কোকাই কাৰণে সাথীগণ কাৰণে और আমা বনবা চাই আছে গুলে নিজৰ লাগা বাচ্চা কাৰণে কুইছুলে আপনি হনকি মই এনকারেজ কৰো ইউনিভার্সিটি জয়েন কৰিলে কাৰণে মার্চ লাগা ব্যাচ তুইছিলে 17 মার্চ পৰা শুরু হৈ আছে আৰু এডমিশনস তুইছিলে দিয়া খুলি যাইছে ইদুৰে আপনি ইটো মোর ইনফরমেশন কাৰণে কন্টাক্ট ডিটেইলস আপনি স্ক্রিন দে চাই আছে 7005114715 9233297436 ইদুৰে কন্টাক্ট কৰি ইতিয়া হুদাউদি কৰলে কাৰণে জনাই দি আছে ফুটহিল রোড কনস্ট্রাকশন লা পড়েছিল ডিসপিউট তুইছিলে যাবে কন্টিনিউ থাকি আছে ইদুৰে এনএফএ চার্জসি খান বা দুইছিলে ক্লিয়ারিফাই কৰি আছে কি তান ইটো প্রজেক্টে তাহান লা ফায়দা কাৰণে কিবা খাৰা কৰা নহয় বাট ইদুছিলে কোৱালিটি ওয়ার্ক এনশিওর কৰিলে কাৰণে সব মানুহ লা ভাল কাৰণে কাম দুইছিলে কোৱালিটি লদে ক্ৰুলে কাৰণে কমান গুড কাৰণে তাহান খাৰা হৈ আছে না কৈ আছে ইদুৰে ফুটহিলস রোড প্রজেক্টে তাহান দুইছিলে ইটো একটা মিডল গ্রাউন্ড ফাইন কৰিলে পিছাই উলাউল কোশিশ কৰি আছে না কৈ আছে টু ডিসপিউট টু ৰিজলভ কৰিলে ইদুৰে এনএফএচআরসিসি খান ব্ৰা 12 ট্রাইবাল হোহস খান মিলনা কন্ট্রাক্টর্স খান গে কৈ আছে কি তাহান লা কি ইস্যুস আছে ইটো আহিনা তাহান লদে কি লদে বইনা ইজুন হুনিনা কথা কৰিলে কাৰণে তাহান দুইছিলে তাহান লাগা সাইড পৰা কিবা মডিফিকেশন লাগি গৈছিল কিবা ৰেক্টিফিকেশন লাগি গৈছিল তাহান ইটো ওপেন আছে তাহান টু ডিসকাস কৰিবনিগা কৈ আছে নাগা হোহো খান ব্ৰাবি নাগা পিস টক্স তুইছিলে জলদি ৰেপ আপ কৰলে কাৰণে তুইছিলে জলদি কথা কৰনা খতম কৰলে কাৰণে ৰিজলভ কৰলে কাৰণে আৰ্জ কৰি আছে কৈ আছে কি মহান নাগা মানুহন দুইছিলে দুইবাৰ দুইছিলে বাস মিস না কৰলাই গনা পাঁচতে মহান একবাৰ বেছি ভাল অপৰচুনিটি মিস কৰিছিনা কৈ আছে তুইছিলে 1965 তে যোনটো মিস তুইছিলে মহান ইটোবাৰটো না কৰলাই না কৈ আছে নাগা হনব্ৰা কৈ আছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইণ্ডিয়ান হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ৰবি এশ্যোৰ কৰিছে কি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দুইছিলে নাগা ইস্যু দুইছিলে দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ৰিজলভ কৰিলে প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে গুনা এদিন এটা 50 ইয়াৰ্স পিছতে ইৰ ফাৰ্স্ট অপৰচুনিটি যাই যা পিছতে এটা সেকেন্ড অপৰচুনিটি দিছিলে মহান নাগা মানুহ দুইছিলে না ছাড়ব লাগে না কৈ আছে ইটো সব নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস খান গিবি মিলি আই বুলি কাৰণে কৈ আছে আৰু ইটো ক্লিয়াৰ কৰিব বুলি কাৰণে কৈ আছে কি তাহান দুইছিলে হসালা ইস্যু দুইছিলে ইটো ৰিজলভ কৰমুন যেন না যায় ইটো পাব্লিক কে জনাই দিবি না কৈ আছে কিলে কলে ইটো ইয়াঙ্গাৰ জেনাৰেশন কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে মহান ইয়াঙ্গাৰ জেনাৰেশন খান দুইছিলে এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ খান না থাকা কাৰণে মহান ফ্ৰাস্ট্ৰেট হৈ আছে না কৈ আছে ইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লদবি তাহানা কি ইন্টেনশন আছে ইটো কোৱেশ্চন কৰি আছে ইটো দুইছিলে দুইটা এগ্ৰিমেন্টস ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেন্ট আৰু এগ্ৰিড পজিশন ইটো বি দুইটা বি অফিচিয়ালি এনাউন্স কৰিবি উইদাউট এনি হেজিটেশন না কৈ আছে ইটো লগা পৰে এনপিজিস খান গিবি নাগা মানুহ খান গে তাহান বে কি ট্ৰাই কৰিছে আৰু কি ইতিয়ালা প্ৰেজেন্ট পলিটিক্যাল এনভাইৰনমেন্ট পসিবল আছে ইটো জানাই দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইনিগা হলে নাগা মানুহ দুইলে খুশি হ'ব আৰু তাহান বি মিলিব বুজিব ইনিগা কৈ আছে ইটোৰে এতিয়া কি পসিবল আছে ইটো লগা হিচাপতে কথা কৰিলে কাৰণে কৈ আছে আৰু নাগা মানুহন গিবি তো নেগোশিয়েটিং গ্ৰুপস খানতে ইটো পলিটিক্যাল ইস্যু ৰিজলভ কৰা দে সাথ দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে Nagaland Chief Minister Nipir Yoge, Northeast Christian University Dimapur Khanbra, Honorary Doctor of Letters itura confer grishna ko ase iturishile tage tu award dishna ko ase itu ekta honorary degree asina ko ase aru iturishile neku laga tana first convection ceremony in core complex parma kemtilo atande Nagaland Governor La Ganeshan la through Nagaland Chief Minister ge tu dishna ko ase Nagaland Chief Minister itu degree paduishle itu tai laga outstanding contribution chundos human resource development de itu recognize kuna tage itu dishina ko ase Nagaland Chief Minister yo duishle state laga longest serving chief minister asina ko ase tai dia 5th time garne itu chief minister ase tai itu record tuishle hall korina ko ase
etu laga pore tai bra ro bishi events khan de alag alag jade participate krishna ko ase chundur etu recognition de tagi etu award to shile dishiniga ko ase junior engineer electrical tizet bra sub heavy consumers kan ge caution kuri ase ki tahan bra heavy machineries kan dushile permissible time laga bahar de na chalawole karne kile gole tan mai na kora karne tahan transformer khan damage kuri ase na ko ase chundu bra general public khan karne power supply dushile stable kru na parina ase na ko ase idure tahan la sub workshops khan fabrication mills ariniga heavy consumers khan tahan niga heavy kam kura electricity use kra tahan laga idu working hours dushile maintain kule karne ko ase summer dushile phujur 9 am bra 5 pm tak আর winter dushile phujur 9 am bra 4 pm tak itu maintain kule karne ko ase jodi itu default kuri paishule tahan laga pore itu lot sanction de bear kudu wina ko ase fine bi laga wina ko ase DC Noklak bra Noklak Nokhu road all alignment de rock blasting crewless ninga itu jankari di ase itu public khan ge travel kra tande ekta advisory di ase ko ase ki 25th February ba shuru gone itu 1st March tak itu tade kam chulu wina ko ase itu public or traffic movement dushile itu phujur 8 am bra sham 5 baje tak restricted hai wina ko ase itu dates kala majure itu sub commuters kan travelers kan dushile itu time chaina to sa time dushile travel group arina ko ase itu company itu kun bra itu rasta banai ase tahan bra explosive khan dushile itu pura regulations follow kuri tahan use korla na ko ase itu bra kiba property han manu life khan damage kushile itu tahani responsible hoina ko ase itu laga apode iniga itu bond kuri thala time de commuters travelers khan bra Noklak Nokhu road new alignment rasta bra travel kurle karne ko ase খবর আগেরে জাগেরে আরেকটা নতুন স্ক্যাম লাগা পড়ে অ্যালার্ট করব এটু দিছিলে স্ক্যাম উইদাউট ওটিপি কইনা এটু জুন্দু স্ক্যাম দে আপনি লাগা ওটিপি না থাকি নেবি তাহান এটু স্ক্যামার্স খান দিছিলে ফ্রড কামানো দিছিলে আপনি না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করব না কয় আছে এদিন নিকা কয় আছে কি নিকা বাছুরে গানে মহান কি করব লাগে কইলে মহান লা কি ইনফরমেশন দিছিলে মানু দে শেয়ার না করব লাগে উল্টা পাল্টা কল এন্টারটেইন কই না থাকি লাগে কয় আছে আর মেইনলি মহান সাসপিশিয়াস লিংক খান ক্লিক না করলে গানে কয় আছে কি মহান কোরা তন্দে নলিবি ইন্টারনেট তে যা তন্দে লিংক ক্লিক করিয়া নলি মহান গে হোয়াটসঅ্যাপ তে মেসেজ তে লিংক আহা এটো লিংক ক্লিক করিয়া এটো বেশি হুশিয়ার গলে গানে কয় আছে কিলে গলে এটো ফ্রড করা মানন দিছিলে ইনিকা কিবা লালচি দেখাই না আপনি গে লিংক পাঠাই না আপনি তো ক্লিক করি না আপনি লস খাই থাকে না কয় আছে আপনি লা ফোন দিছিলে হ্যাক হই যা আছে জুন্দু আপনি লা ক্রেডেনশিয়ালস কান দিছিলে লিক আউট হই যায় না তান তো আপনি লা ফোন তো হ্যাক করলো কারণে ওটিপি পাইনি নিকা পয়সা খালি গড়ি আছে না কয় আছে তো একটা বেশি হুশিয়ার গলে গানে একটা অ্যালার্ট আহা লাগা আপনি গে জানাই দি আছে মণিপুর দে জাগালি টিউসডে দিন দে HSLC 2025 লা কোয়েশ্চন পেপার একটা ঠিক এক্সাম লাগা 30 মিনিটস আগিরে লিক হইছিনা কয় আছে ইরু কি সাবজেক্ট থাইছিলে সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট লা থাইছিনা কয় আছে চুন্দুরি তু খবর দিছিলে ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স মণিপুর লাগা জেনারেল সেক্রেটারি রা রিভিল কৰিছে ইটো পুরা সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্কুলেট হই থাইছিনা কয় আছে ঠিক 30 মিনিটস এক্সাম লাগা আগিরে ইটো স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন বা কোয়েশ্চন পেপার লিক ইনসিডেন্ট দিছিলে কন্ডেম কৰি আছে আৰু ইটো লাগা পড়ে ডিমান্ড কৰি আছে কি একটা ইনকোয়ারি কমিটি বানাই না ইটো ম্যাটার দিছিলে ঠিক প্রা ইনভেস্টিগেট করলে কারণে ইটো কোয়েশ্চন পেপার লিক হওয়া স্টেট এডুকেশন বোর্ড লাগা এফেক্টিভনেস লা পড়বি কোয়েশ্চন উঠি আছে আৰু ইটো এক্সাম প্রসেস লা ক্রেডিবিলিটি লা পড়ে তিয়া কোয়েশ্চন উঠি আছে মালা নর্থ ইস্ট স্টেট মিজোরাম রা একটা বেশি বিয়া খবর আছে তাদের HIV রেট তুইছিলে 2.73% পুঞ্চিয়েছিনা কয় আছে আৰু নতুন ইনফেকশনস তে নতুন HIV পজিটিভ কেসেস তে 67% তুইছিলে ইটো আনপ্রটেক্টেড সেক্স প্রাসিনিয়া কয় আছে রিপোর্ট লাই সবতি জিশুলে পুরা ইন্ডিয়া দে মিজোরাম দে হাইয়েস্ট HIV প্রিভ্যালেন্স রেট আছে কয় আছে তুইছিলে 2.73% আর পুরা ইন্ডিয়া লাগা ন্যাশনাল এভারেজ তুইছিলে 0.2% আছে কয় আছে ইরু মতলব তুইছিলে HIV টেস্ট কৰাতন্দে 500 জুন দে ইন্ডিয়া দে একজন মানু HIV পজিটিভ উলাই আছে গুলে মিজোরাম দিছিলে 13 to 14 মানু HIV পজিটিভ উলাই আছে না কয় আছে তো ইটো কম্পাৰিজন তো আপনি নেৰে চাইলো পারে বেশি বড় মিজোরাম দে হাই আছে গুনে কো পারে ডেটা লাই সবতি জেসি গুলে মিজোরাম দে 32287 মানু HIV পজিটিভ টেস্ট হইছিনা কয় আছে আৰু 5500 মানু ইটুবৰা মৰিছিনা বি কয় আছে এজ অফ জানুৱাৰী 2025 তাকতে আৰু এপ্ৰিল 2024 বালুনা ইটো সাল জানুৱাৰী 2025 তাকতেহি 1769 নতুন HIV পজিটিভ কেসেস ডিটেক্ট কৰিছিনা কয় আছে জুন্দৰে 67% তুইছিলে কোৱা নিচিনা ইটো আনপ্ৰটেক্টেড সেক্সুয়াল এক্টিভিটি ৰা ইটো ইনফেকশনস টু স্প্ৰেড হইছিনা কয় আছে সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ তে কৈছিলে মতা মাগিয়ান ঘুমাতন্দে প্ৰটেকশন ইউজ না কৰা কাৰণে ইটো লগা আপৰে 30.44% তুইছিলে আনস্টেৰিলাইজড সিরিঞ্জেস কান ইউজ কৰা কাৰণে তুইছিলে একটা সিরিঞ্জ পৰা বেশি মানু ইনজেকশন মা তুইছিলে প্ৰবাবলি ড্ৰাগস খান মাৰা ইনিকাৰা স্প্ৰেড হইছিনা কয় আছে
holibi ate doctor bra kwa du shile Mizoram de inika bishi bia crisis dikhi thai shigulwi nutun infections tu shile kumti hwa dikishna ko ase HIV bra manu morabi kumti hui dikishinega ko ase Assam la barpeta ko jaga bra ekta bishi bia khobor ase tade ekta mota ge tai nijur laga maki ge morai dela case te lifetime laga jail sajai di dishna ko ase report lai sabti jeshigule iru 2017 de August 8 la din de itu hadsa duishina ko ase chundu de barpeta ko Assam de ekta mota bra tai nijur laga maki ge mati gunda laga chundu sped ko itu pharwa bra morai dishina ko ase tahan khorde inga chakara khura tande chundu de maki dushile on the spot itu attack kura bishire muri jese aro itu attack laga itu crime laga witness tu shile tahan laga bacha chugri bra kurishina ko ase police kan ba itu last 7-8 years by la investigation kriya thaka sob evidence kan jama kulishina ko ase aro eye witness la testimony bra forensic report bra itu proof hujishina ko ase ki itu nijur mota bra nijur la maki ge morai dishuna idur barpeta district and sessions court Assam kan bra itu mota dushile tala maki ge morai dia karne lifetime imprisonment la sajai di dishina ko ase to itu beshi lamba case beshi salba chulai tha itu finally ira court la verdict bra itu close hujishinega ko ase billionaire business competitors division Mukesh Ambani aur Gautam Adani bra jaghalla dinde Assam de itia advantage Assam 2.0 summit koina lui tha itu de same day dinde 50,000 crore Assam de next few years to invest koinega announce kuriche Ambani dushile tala investment dushile digital transformation de green energy de food park de aro hospitality economy de invest koina guise ibala Adani bra dushile itu airports transmissions aro road projects de invest koinega ko ase Central Board of Secondary Education CBSE khanbra class 10 board exams tuishli to 2026 academic year bra sal de duibar dibo laga propose kore ase itu laga apore thanbra thala official website te pura details tu di dishna ko ase idure thanbra public law bra ar sub stakeholders khan bra suggestions karne itu isle feedback diule karne ko ase thanbra thala main reason kwa du isle National Education Policy 2020 lai sabte students khan ge tahan laga board exams te performance improve kole karne opportunity dibole karne thanbra itu step lobola than plan kore ase na ko ase idure thanbra sub stakeholders khan ode ko ase ki idu 9th March la age de tahan la responses tu isle di dibole karne thanbra itu responses saina manu khan bra ki ko ase itu lai sabte thanbra finally policy du isle finalize kona ko ase holibi tu isle clear dikhi ase ki ita du isle class 10 board exams CBSE la isle du duibar diola dikhi ase ekta du isle main exam hoga ase ekta du isle improvement exam hoina ko ase main exam du isle as usual conduct kurbo 17 February March 6 ma jo tak idure second chun improvement last itu isle May inigante hobone ko ase itia tahan bra first examination judi kuma manu qualify hwana gushli tahan still class 11 de admission group arwina ko ase tu nutun proposal lai sabte itu isle class 10 laga second examination jundu taibra diwo pichire itu de judi pass hishugule inigala tahan bra proposal kri thake ase itu ekta apne labi ki feedback ase ki bhavana ase dilapore likhi janai diu pare paki du isle apne screen ba sailu pare Maharashtra government employees kan gane ekta bhal khobor ase dushil dana government employees kan laga DA dushile 12% pra uthai dishinga announce kore ase itu dushile last year July 1 2024 ba effective hoina ko ase tana DA dushile tia 443% thaga itu 445% huishina ko ase tana basic pay laga ite itu DA dushile February mahina tak la dushile tan cash di diule snega ko ase ide mohan Nagaland government employees kan bi apne tu khobor sa asule apne la DA dushile किमान परसेंट असे अपने लिखी जनाई दिउ परे सिटी किलर एस्टेरॉइड कुना चुंदरुशले महला दुनिया के 2032 दे डिसेंबर 22 ला दिन दे हिट करो परे इदु बिशि डिस्ट्रक्शन अनु परे कुइ था इदु नासा ला साइंटिस्ट खन भाल खबर जनाई दिएस कोयास की तिया इदु एस्टेरॉइड पर महला अर्थ के लागि वाला चांसेस तुइशले इदु 0% पि नाइ हुइ जिसिना कोयासे इदु इशले 0.004% हुइसिना कोयासे मतलब तुइशले लागि वाला चांस तुइशले दूर दूर का बात हुइ जिसिना कोयासे इदु सिटी किलर चुंदरुशले महला अर्थ के 2032 दे लागि वाला इदु हाई चांसेस से गुने कुइ थका इदु किमान टाइम जासे इतुला चांसेस पि मन उठी जायस कुइ थका इतिया साइंटिस्ट कन ब्रा पूरा इतु कैलकुलेशन करातन दे कोयासे कि इतु लागि वाला चांसेस तुइशले इदु ऑलमोस्ट ना थका हुइ जिसिना इदु इतु इशले मानु नका भुइ दूर गोरले गाने असना ना होसा लाज इतु इशले टाइम रहि जानिवो रिपोर्ट लाई सबते ईरान भी इतिया हाई अलर्ट टेस्ट ने कोयासे इतु इशले तहन लगा अपोडे तहन ला स्पेशली न्यूक्लियर साइट्स ते इजराइल और यूएस प्रा किता भी अटैक को पारे खुना
report ai thalai sabte Iran duishile tahan laga itu nuclear sites missile sites duishile itu thik pra defend gui thagi asna ko ase tan duishile khali to attack lagai rukhi thagi asna ko ase itu sob duishile te tade high alert te asna ko ase in fact tahan bra nakuina thaga manubra najana laga nuclear missile sites tv itu attack to ho paringa ko ase Donald Trump pra Ukraine la President Volodymyr Zelensky ge tade election nakura karne taige dictator matha bichide ar Putin ge dushile tai namathi una ko bichide itia Russia la President Putin bra koyasi ki Ukraine la President Volodymyr Zelensky dushile tade judi fair election hoishule tai jitule chance nai na ko ase last year May dei to election hoina tai du hari jawol thaisina ko ase holi war la nam luina itu election tu postpone kurishina ko ase idure Putin bra koyasi ki Zelensky dushile tana armed forces tivik ta toxic figure hujishina atala orders tu ishli ta thana military bravi namana hujishina ko ase itula response te Ukraine la parliament bra itia tana parliament ekta resolution pass kurishina ko ase idurishile Volodymyr Zelensky dushile as a president tan legitimate asuguna US President Donald Trump pra ki goishi tu laga response te Ukraine la parliament bra Ukraine la president dushile dictator noina hoina tan pura parliament bra Zelensky support kuri resolution pass kurishina ko ase chundu bra clearly dikhi ase ki tan la pura country dushile itebi Zelensky la leadership te biswas rakhenega itura dikhi asenega ko ase Russia bra Europe laga stance iturishile United Nations la resolution chundu de Russia ge condemn kurina Ukraine la territory du ishile wapas dibo lagi kuina kui thaga itu Europe pra support kra de 93 countries pra itula favor de support kuri vote pass kuria de Europe laga remarks tu ishile itu balance signal na korina ko ase Russia bra Europe tu ishile itu matters khande tahan balance dekhawo lagina ko ase itu ishile both side tahan support kuraina ko ase khali ekta side te support kra ঠিক নহয় না কৈ আছে ইউৰোপ তো ইছলে পুরা ইউক্রেন কে সাপোর্ট কৰি থাকিছে আৰু ৰাছিয়া কি কন্ডেম কৰি থাকিছে ইৰে ইউকে ব্ৰাবি ৰাছিয়া লা পৰে স্যাংশনস লগাই দিছে পিছি পেনাল্টিজ খান লগাই দিছে ই ৰাছিয়া ব্ৰ কৈ আছে কি ইউকে লাইটো স্যাংশন দু ইছলে ইটো ইলিজিটিমেট আছে না কৈ আছে ইটো কাম লগা নহয় না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে ইনিকা মানুহখন গে তাহান বা স্যাংশন লগাইছে কৈ আছে কোন মানুহখন দু ইছলে ইটো কনফ্লিক্ট লদে ইকু লেনা দেনা নাই নেগা কৈ আছে China bra ekta video bishi viral hui thagi ase iture ekta AI powered robot tuishile malfunction kurna tai manukhan gi marule koshish krala dikhi ase chundula video tuishile ta pura dunia ba saina iture alag alag comments kan kui thagi ase kumar tuishile koi ase ki tu AI tuishile chundu mahan kui thage ki mahan itu bra mahan gi din khotom korubo pare kuina itu yate dikhi pai ase na koi ase idu ekta just bug nohoy but itu ekta warning ase na koi ase ki AI jinga develop hoy ase itur mahan manon tuishile hushar kurlai na koi ase itu video de itu robot pro manukhon gi duishile maru par na kile gole tade itu security fence lagai na tharne holibi tade security guard khan mai robot ke rokhai thalaga dikhi ase ajila last khorishile tu ekta bishi bhui khelai dia laga ar chinta kurbola khoboinu ko pare Democratic Republic of Congo gwa jade ekta deadly mysterious illness pra ekta janu na pra bimar pra 53 manu morai dishina ko ase ar itu manu kun khan murise tan duishile itu bimar na symptoms ulaina 48 hours bitore mori jeshina ko ase iru outbreak tu shirite karne bet khabra ho parina ko ase chundurishile January mahina ra beshi rapidly spread hoy asina ko ase tade authorities khan ba health authorities khan ba itu Ebola asna Marburg ase gona than ba itu findings kra itu test itu nohoy na ko ase itu ekta nutun zoonotic disease ho parina ko ase chundura manu bishi morai di ase itu laga investigation tan ekdam urgently dia kuri thagi asina ko ase ite itu unknown illness tuishile first tuishile tinta bacha bra itu bed mangso kha pisire bimar hoija tahan la debra itu discover kurishina ko ase chundu bisiri ite takte last pass hafta de inika 53 manu murishina ko ase ar kwa nishina itu bishi deadly asina ko ase ki garne kuishile itu symptoms ulaina 48 hours bhitori manu du mori jaina ko ase itula primary symptoms tuishile fever ekdam thanda laga gau matha han bekha itula pore sweating hua kola bekha cough hua vomiting hua pet ja aru abdominal cramps itu khan asinega ko ase iduru mala itu khobor edu khotom kuri ase last success sabke beshi khushi janai di ase mo next korun tu update lo dero lock kribo